Hi guys! Good evening everyone! Di ay ta sa biwok sa Agayay, San Juan, Southern Leyte. Na guys, nagbudol fight ang akong mga anak. Yan guys. Ayan ang kambal at saka si ate guys. Ayan guys. Nakasuot pa to sila ng Girl Scout at saka Boy Scout. Ayan guys. Bandingan sila guys. Bodol fight, magkakampatid, kambal. Yan guys. Sama-sama kaming apat. Dito lang kami sa Biwo. Kami mamasyal, mag-iina. Ito ang buhay namin mag-iina. Banding time. Pag may time. Yan guys. Thank you for watching.